रानीगंज के प्रतिष्ठित साहित्यकार, समाजसेवी एवं त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रामदुलाल बसु का निधन हो गया। उनके निधन की खबर से रानीगंज सहित पूरे साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई। वे लंबे समय से कई सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे और बंगाल साहित्य पर उनकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। रविवार को रानीगंज शिशु बागान स्थित उनके आवास से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जो टीडीबी कॉलेज, आरआर कॉलेज, रानीगंज सिटीजन्स फोरम कार्यालय, रानीगंज कोऑपरेटिव बैंक, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हुए म्यूनिसिपैलिटी कार्यालय तक पहुंची। इसके पश्चात उनके पार्थिव शरीर को मेजिया घाट ले जाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में साहित्य प्रेमियों के साथ साथ रानीगंज की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने डॉक्टर बसु को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका निधन रानीगंज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। टीडीबी कॉलेज और डॉक्टर बसु एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। उन्होंने कॉलेज को नई पहचान और ऊंचाई प्रदान की। उन्होंने बताया कि बल्लभपुर में एक आधुनिक क्रीमेटोरियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे डॉक्टर बसु का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। दुख की बात यह रही कि वो इस कार्य के पूर्ण होते हुए नहीं देख सके, लेकिन उनका सपना इस परियोजना के साथ हमेशा जीवित रहेगा। आसनसोल नगर निगम के एमएमआईसी दिवेंदु भगत ने भी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर रामदुलाल बसु न केवल एक महान शिक्षक थे, बल्कि एक संवेदनशील साहित्यकार और समाज सेवी भी थे। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। रानीगंज ने आज एक ऐसा स्तंभ खो दिया जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उनके विचार, कार्य और समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। आज স্যার ভূমি থেকে ভূমাটিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, আমরা পিছনে পড়ে রইলাম। স্যার কোনদিনই আমাদের জীবন থেকে সরে যাবেন না। চিরকাল আমরা স্যারকে আমাদের পাশে যেমন ভাবে পেয়েছি, আমাদের অভিভাবকের মতো পেয়েছি, তার অনুপ্রেরণা আমাদের সাথে থাকবে। নিজের দৃঢ়তা বিশেষভাবে প্রকাশ করা। কলেজে জন্মলগ্ন থেকে প্রায় 1958 সাল থেকে উনি জয়েন করেছেন কলেজে, এবং শেষ দিন পর্যন্ত, মানে শিক্ষকতা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এবং একসময় রামদুলাল বসু আর ত্রিবেণী দেবী ভালোটিয়া কলেজ সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। ত্রিবেণী দেবী ভালোটিয়া কলেজ মানে রামদুলাল বসু, ডক্টর রামদুলাল বসু মানে ত্রিবেণী দেবী ভালোটিয়া কলেজ। সেই পরিচয় কলেজ বহন করেছিল অনেকটা ওনার জন্য। পরবর্তীকালে কালের প্রভাবে ওনাকে স্বীকার করতে হয় সময় নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে। তবুও কলেজের প্রতি তার ভালোবাসা, তার টান বিন্দুমাত্র কমেনি। যেসব পরবর্তীকালে যারা শিক্ষকতা করেছেন, তারা সময় অসময় তার কাছে গেছেন, সাহায্য পেয়েছেন, উপদেশ পেয়েছেন কলেজ চালাবার জন্য, তার বিভাগ চালাবার জন্য। এবং সর্বোপরি এইরকম একজন বাগ্মী পণ্ডিত মানুষকে হারিয়ে, রবীন্দ্র অনুরাগী মানুষকে হারিয়ে রানীগঞ্জ শহর মানে একজন আজকে অভিভাবক হারা হলেন, এটা আমাদের স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই। এবং যেমন অনেক মানুষ নিজের কীর্তি রেখে যায়, কিন্তু অনেক মানুষ আছে তার যাপনের সঙ্গে যেখানে থাকেন সেখানটা জড়িয়ে ফেলেন। রামদুলাল রানীগঞ্জ শহরের সঙ্গে নিয়ে গেছে, জড়িয়ে গেছে। রানীগঞ্জ শহরের দুঃখ, যন্ত্রণা, ভালোবাসা, ভালো লাগা, আবেগ, এইটা রানীগঞ্জ শহরের সঙ্গে তার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। এবং শেষ দিন পর্যন্ত রানীগঞ্জের ভালো মন্দের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। কীভাবে ভালো হয়, কীভাবে রানীগঞ্জ শহরকে ডেভেলপ করা যায়, এবং অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত নেন। এই নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মান থেকে আরম্ভ করে বাংলা একাডেমি, বাণিজ্য কর্পোরেশন বাংলা একাডেমি, তারও প্রথম সভাপতি তিনি ছিলেন। সেটা আমাদের সৌভাগ্য, যিনি সভাপতিত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এবং তার প্রচুর লেখা, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা তার প্রকাশিত হয়েছে। গতবার যে বইমেলা হলো সেখানেও তার ভালো লেখা ছিল, তিনি আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন। এবং সর্বোপরি যেটা একটা আক্ষেপ আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে, যখন এটা নিয়ে দায়িত্ব নিয়েছিলাম, তিনি বলছেন রানীগঞ্জে একটা ক্রেমেটোরিয়াম হলে ভালো হয়। তো তার লেগে থাকার জন্যে, তার প্রচেষ্টার জন্যে, তার উদ্যোগের জন্যে আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন সংস্থা একটা ক্রেমেটোরিয়াম বল্লভপুর ঘাটে আমরা শুরু করতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে কাজটা এখনো শেষ হয়নি।
আরও মাস 6 বছর খানেক লাগবে কাজটা শেষ হতে, কিন্তু সেই কাজের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে থাকবে। কারণ তিনি যে কজন উদ্যোগ নিয়েছেন 2-1 তার মধ্যে তিনি অন্যতম। যখনই দেখা হতো বলতো তারপর ক্রিমেটোরিয়ামটা হবে না, ক্রিমেটোরিয়ামটা হবে না। এই কিছুদিন আগে তিনি বাড়িতে हमारे शिक्षक भी थे और इस टीटीबी कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट को आज उन लोगों ने उनके हाथ पकड़ के वो आज शिक्षक बने हैं, प्रतिष्ठित हैं। इस चीज़ को हम लोग को देखने मिला है। और हम लोग के छात्रीय जीवन से जब से हम लोग राजनीति में जुड़ते हैं तब से हम लोग सर को देख रहे हैं। और सर के चले जाना साहित्य जीवन की एक अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति को कैसे पूर्ण किया जा सकता है ये नहीं कर सकते, लेकिन सर के जाने पे आज रैली के माध्यम से आप पूरे रानीगंज वासियों को सामने सर की शवदेह लेकर हम लोग जा रहे हैं। और आगामी दिन साहित्य जीवन और उनके जो पूर्ण नहीं हुआ था, जो अर्ध समाप्त रह गया, उसको किस तरह से पूर्ण किया जाए इसके बारे में हम लोग को सभी को सोचना है और भावना भी करना है। और सर तो फिर हम लोग को तो छोड़ के चले गए, उनका स्मृति सब समय हम लोग के साथ है। और उनकी स्मृति के द्वारा हम लोग आगामी दिन अपने रास्ता चलने की जो सटीक दिशा है उस दिशा अवलंबन करके हम लोग चलेंगे। और साहित्य जीवन और साहित्यिक लोग और प्रफुल्लित हो और साहित्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। और हमारे जो पार्टी ऑफिस है उस ऑफिस में इन लोगों को प्रोग्राम सब समय होता था। और हम उस पार्टी ऑफिस में को दिए थे जे निखिल बंगो साहित्य सम्मेलन, वहाँ पर साहित्य सम्मेलन का बहुत सारा प्रोग्राम भी वहाँ पर हो चुका।